बैक टू माई यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हसीन परियों के देश वादिये कैलाश के हकाइक। ये इलाका कोहे हिंदुकुश के बुलंदो वाला पहाड़ों के बीच हसीन परियों का देश वादिये कैलाश है, जिसे काफिरस्तान भी कहा जाता है। जहाँ ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है, वहीं ये इतना पुरसरार भी है कि खास करके यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के हवाले से बहुत सी बातें मशहूर हैं। पूरे पाकिस्तान या आप कह लें कि पूरी दुनिया में ये लोग मशहूर हैं। ये लोग किस मज़हब के पैरोकार हैं? यहाँ की शादीशुदा औरत किसी मर्द के साथ भाग जाए तो इसके शोहर को इस पर एतराज़ क्यों नहीं होता? और भी इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ रस्म व रवाज हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो चलें, इस पर मुकम्मल बात करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। कैलाश कबीले के कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कदीम यूनान से है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर आज़म हिंदुस्तान पर हमला करने आया तो वापसी पर इसकी फ़ौज के कुछ ज़ख्मी और बीमार सिपाही इस इलाके में रह गए थे और कैलाशा लोग इन्हीं की नस्ल में से हैं। ताहम बहुत से माहिरीन इस दावे को बायोलॉजिकल प्रूफ ना होने की वजह से रद्द करते हैं और इन सबको कदीम ईरान का एक ख़ास हिस्सा समझते हैं। ताहम कैलाश के लोग अपनी ज़ुबान को कैलाशा ज़ुबान कहते हैं। अब अगर कैलाश के मज़हब की बात की जाए तो ये लोग कैलाशा मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे एमिनिज़म भी कहा जाता है, जिसमें कई देवताओं और देवियों की पूजा की जाती है। ताहम कैलाश के अपने लोगों के मुताबिक वो एक खुदा को मानते हैं, लेकिन इस तक पैगाम या मैसेज पहुंचाने के लिए ये मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेते हैं जिनको देवी या देवता कहा जाता है। कैलाश की खूबसूरत औरतें, नौजवान लड़कियां, बच्चियां एक ख़ास किस्म की लंबी स्याह पोशाक पहनती हैं जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने होते हैं। एक लंबी टोपी जिस पर नक्श निगारी के साथ साथ परिंदों के पर भी जुड़े होते हैं। और ये लिबास भी इनके मज़हब का एक ख़ास हिस्सा है, जिसकी वजह से अक्सर लोग इन्हें काफिरस्तान के लोग कहकर पुकारते हैं। महसूस अंदाज के रक्स करना, गीत गाना, ढोल और बांसुरी बजाना, यहाँ तक कि शराब पीना इनके मज़हब और सकाफ़त का लाजमी हिस्सा है। इन चीज़ों के बगैर इनकी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जानवरों की कुर्बानी इनके तमाम मजहबी और सकाफ़ती रसूमात का ख़ास हिस्सा है, जो कि इनका अकीदा है। इनमें से बहुत से लोग मुसलमान हो चुके हैं और इनकी औलादें जो हैं वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जिनको ये लोग शेख कहकर पुकारते हैं। नए मुसलमान हुए लड़कों और लड़कियों से इनके कबीले के लोग कई कई महीने बल्कि सालों साल भी नाराज़ रहते हैं, लेकिन फिर रजामंद हो जाते हैं और फिर दोबारा इन्हीं के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नज़र आएंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती जाऊँगी कि कैलाश के कबीले में 100% शादियाँ पसंद की जाती हैं और यहाँ पर अरेंज मैरिज जैसा कोई तसव्वुर भी नहीं है और ना ही वालिदैन अपनी बेटियों को शादी पर मजबूर कर सकते हैं, बल्कि यहाँ की नौजवान लड़कियों और लड़के शादी के लिए अपने वालिदैन को बताए बगैर ही घर से भाग जाते हैं। इसके साथ साथ इनके वालिदैन सिर्फ इनकी रजामंदी पर खुश होते हैं। एक दूसरे की रजामंदी जानने के बाद ये लोग एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते हैं और फिर इसी खुशी के मौके पर भेड़ें और बैल ज़िबा किए जाते हैं, रक्स किया जाता है, ढोल बजाया जाता है और गांव वालों को इस खुशी में शामिल किया जाता है। यूँ ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। लेकिन आपको ज़्यादा हैरत ये जानकर होगी कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और लड़के को पसंद कर ले और इसके साथ भाग जाए तो इसका शोहर, इसके वालिदैन इसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका साबका शोहर उसके नए शोहर से दुगनी रकम यानी डबल पेमेंट वसूल करता है। लेकिन यहाँ की लड़की को किसी मुसलमान के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए इसे पहले इस्लाम कबूल करना पड़ता है और इसके बाद इसके लिए ज़रूरी है कि वो ये इलाका एक बार छोड़ जाए। ताहम कुछ अरसा नाराज़गी के बाद लड़की के वालिदैन और बहन भाई वापस इससे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। अब अगली बात ये है, जैसे आप और मैं जानते हैं कि कैलाश के लोग मुसलमान नहीं और यहाँ की नौजवान लड़कियाँ खूबसूरती में परियों जैसी दिखती हैं,
تو بہت سے سیاح انہیں جان بوجھ کر کچھ ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں جن کا حقیقی زندگی یا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ یہاں کی کم سن لڑکیوں کو چند پیسوں کے لیے سیاحوں کو بیچ دیا جاتا ہے، یا پھر یہاں کی لڑکیاں جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے اس علاقے میں جانا چاہتا ہے تو اسے سخت مایوسی ہوتی ہے، اور یہاں کے لوگوں کا غصہ اور غضب دیکھ کر ہی وہ واپس آتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کیلاش کی لڑکیاں اور لڑکوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اور وہ آپس میں گھل مل کر رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ با حیا ہیں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا ہرگز سودا نہیں کرتے۔ یہ انتہائی مہمان نواز اور ہنسمکھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی خوشی ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور یہ لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے ان کا اکثر شکوہ یہی ہے کہ پاکستان سے دیگر لوگ اور سیاح آنے والے ان کو بہت تنگ کرتے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر ان کی لڑکیوں کی تصویریں کھینچتے ہیں اور ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ ان کے اکثر گھر چار دیواری میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے گھروں میں گھس کر ان کی ویڈیو اور تصاویر بنا کر پوسٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ پورے سال میں 3 تہوار مناتے ہیں۔ ان کے تہواروں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ جاتے ہیں۔ ان کی سب سے فیمس پہچان ان کا لباس جو کہ روایتی ہے، وہ ان کی ٹوپی ہے اور ان کا لباس ہے، اور وہی ان کی پہچان ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ بات تو پتہ ہوگی کہ لوگ ڈھول بجاتے اور رقص کرتے ہیں، مگر ڈھول بجانا اور رقص کرنا تو چلے عام بات ہے، مگر زیادہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ اپنے مرنے والوں کے جنازے پر بھی ڈھول بجاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں اور گیت گاتے ہیں۔ ان کے مطابق جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، تو اس کے مرنے پر بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے خوشی خوشی اس سے رخصت کرنا چاہیے۔ جب کوئی کیلاشی مرتا ہے تو اس کی میت ان کی عبادت خانے میں لائی جاتی ہے۔ اس عبادت خانے کی چھت پر کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں مرد کی میت کو 3 دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور عورت کی میت کو 2 دن رکھنے کے بعد دفنا دیا جاتا ہے، اور اتنے عرصے میں یہ لوگ میت کے ارد گرد ڈھول بجانا اور رقص وغیرہ کرتے ہیں اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ میت کو ایک خاص لباس میں لپیٹ کر ایک چارپائی پر ڈال دیتے ہیں اور قبرستان میں موجود زمین کے اندر ایک کھلے تابوت میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اسے مٹی کے ساتھ دفن کرنے کی بجائے وہی چارپائی الٹی اس تابوت پر ڈال دیتے ہیں اور پھر بڑے بڑے پتھروں سے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اور آپ اگر ان کے قبرستان میں کبھی جائیں تو آپ کو وہاں پر کھلے تابوت اور ہڈیاں ملیں گی ان کے اپنے پیاروں کی۔ اسی طرح جس طرح مرد کو 3 دن کے لیے رکھا جاتا ہے اس کی میت کو، اور اس کے ارد گرد رقص اور گیت گائے جاتے ہیں، عورت کی میت کو 2 دن، اور جب ان کے ہاں کوئی مرد وفات پاتا ہے تو اس کے مرنے پہ ایون کہ فائرنگ بھی کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے پر بھی فائرنگ کی جاتی ہے، اور لڑکی کے مرنے پر رقص گیت گانے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس لڑکی کے پیدا ہونے پر بھی رقص اور گیت گانے ہی ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں جہنمی کہتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو میرا یہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا ضرور بنتا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔